Dito pala harap dapat sa akin. Dito na sa akin harap. Sige, diretso nyo. Formation nyo. Ba't ganyan? Ako gitna. Hindi na ako. Dito, gitna ka muna dito, Mar. Cross. Cross muna. Cross. Ayun na yun, para bukas. Dire-diretso na yun. Pagka narinig nyo, ano na yun? Kuya, tandaan mo yan, Kuya Pin, ha? Nice one! Sige dito, Mar. Mar. Ikot. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Tayo na yun, 7, 8. Wala pang lakad yan. Lakad. Forma. Ayusin mo kayo sana yung forma. Lakad na maayos, ha. Maangas lang. Mar. Abant, atras. Let's go. Tingnan nyo yung mga paa nyo dyan, mamaya. Tag, tag, tag. Tag, tag, tag. Double, double. Gagawin pa niyo, ang pangit. Yung kagaya ko, Wimar. Ladies and gentlemen. Wala pa, Kuya Bing. Ayun na, sabog na yun. Even though I see every day, wanna be a lonely fool, all of the women. Nice one. Hello, Kembot. Yan ang Kuya Bing. Isa pa. Nice. Yan, ganyan. Balikat. Sama yung balikat.
dire-diretso ah. Ganyan lang ah. Bongga. Hey! Boom, boom, dalag, dag, boom, boom. 1, 2, 3, 4. Tayo. Ikot. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yuko lang yan ha. Yuko ah. Ay. Ayan na, ayan na. Ayan na, handa na. Psst. Santa Claus. Santa Claus muna. Ho, ho, ho! Pasok! 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuya ninyo. Pangat ng information ito. And 1, 2. And pose. Ikot. 1, 2. Pose. Diyan diretso. 1, 2, run and run. That's a jingle bell rock. Wala mo. Dito rin ako. Hindi. Anong pwesto? Wait lang.